के तरीका नहीं आता, किसी को नमाज नहीं आती। तो का कोशिश करें कि भाई अब जितनी गुर्बत आ गई ना उस्मान पाकिस्तान में, और जितने बुरे हालात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ना इन मौजू पे भी बात करना शुरू करें कि अगर कोई मुहैयर राज साहिब हैसियत है, वो सबसे पहले शरीयत के मुताबिक अपने वो रिश्तेदारों में तलाश करे जो असर भाई, गरीब है, आपकी बात उनकी टोक रहा हूँ है। माजरत के साथ। जी। असल में बात पता क्या है? नहीं 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 नहीं। मसला ये है कि ये जो तालीम है ये माशाअल्लाह उलमा मसाजिद में और जहाँ जहाँ पे भी होता है ना दावत का काम, वहाँ पे बैठ के ये तालीम देते हैं। उनके लिए उनके तरफ से पूरी जो है वो दावत होती है इनको, और ये उसको हासिल नहीं करते, उस दावत को कबूल नहीं करते, जाते नहीं वहाँ पे, सीखते नहीं हैं। अब टिक टॉक और ये जो ब्रॉड वो जहाँ पे ये तो दो तस्वीर लगी हुई हैं, वो आता है, उसका सिर्फ इश्काल होता है, एतराज़ होता है, वो सिर्फ एतराज़ लेकर आता है। हम उसको उसी की ज़ुबान में उस एतराज़ का जवाब देने की कोशिश करते हैं, ताकि उसे पता चले कि भाई मेरे तो ये इल्म में नहीं थी बात। और वो अपने आप को कम इल्म जानते हुए और अपनी वो कम इल्मी जानते हुए ना, ला इल्म जानते हुए अपने आप को, तो वो इन एतराज़ात से दूर हो जाए और वो असल में अपनी इबादत में सही अक़ीदा मुसलमान बन के अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो ना वो पड़ा रहे, इन पंगों में ना पड़े। सख्ती भी इसी वजह से की जाती ये है, आप काम सही उनको कर रहे इल्ज़ामी हो, तौर पे जवाब। मैं इस पे बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो मुफलसी है ना, मुफलसी, बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग हैं, जो खुददार लोग हैं, बेचारे घरों में 2-2 3-3 दिन के फाके पे रहते हैं। उस पे भी बहस किया करें कि यार जिसको अल्लाह ने सत्तात दी है, कम शरीयत के मुताबिक अपने पड़ोसियों को पूछा करे रोज़ कि यार आपके हालात कैसे हैं, कैसे गुज़र बसर कर रहे हो। साथ इस टॉपिक को भी एक दिन रख लो, हफ्ते के 7 दिन है, एक वीक के, एक दिन इस टॉपिक पे लगा लिया करें, ताकि जो लोग हैं वो दीन इस्लाम से जुड़ते जाएं। क्योंकि आपको पता है ना कि गुर्बत बेहद हो गई है पाकिस्तान में, करप्ट लोगों की वजह से। तो कोशिश किया करें कि यार जो हकूक़ हैं हमसायों के, वालदैन के हकूक़ुल बाद, लोगों के हकूक़, तो वो अदा करने की कोशिश किया करें। मेरी एक नाक़िस सोच है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी अल्लाहु कोशिश आलम अच्छी वल्लाहु आलम। अच्छी बात है और अच्छी चीज़ है कि हमें इन प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो ये काम भी करना चाहिए। पर क्या करें, फितने बारिश की तरह बरस रहे हैं। 1 घंटा भी हम देंगे ना इस चीज़ के ऊपर, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम जो है ना वो आए हैं लड़ने के लिए, उस्मान इतराज़ के भाई, लिए। मेरी बात सुनो। फितने पता है क्यों बर्पा होते हैं? नाराज नहीं होना आप, फितनों की सरकोबी के लिए रखें, एक दिन इसके लिए रख लें। फितने इसलिए बर्पा होते हैं जब इंसान का पेट खाली होता है ना, और वो एक ही चीज़ की फिक्र कर रहा होता है कि मैंने रोटी कहाँ से हासिल करनी है, तो वो बेचारा दीन इस्लाम क्या दुनियावी तालीम को भी छोड़ देता है, और वो ज़रिए माश के लिए भाग है। तो ये जो फितना परवर लोग होते हैं ना, उनकी सादगी और करते हैं, और उनको अपनी तरफ मायल कर लेते हैं, पता है आपको। और अगर इंसान के पेट में जो है ना वो रिज़्क का टुकड़ा होगा, वो ज़हनी तौर पे उसकी पूरी नशोनुमाई होगी, तो वो अपने आप को अपने अकायद के साथ मजबूती से जोड़ा रखेगा। ये जो एक जेल में फितना उठा है, इसके साथ लोग क्यों जुड़े हैं? आपको पता है? इसी वजह से, क्योंकि उनके पास हमारा जो बेसिक थी ना दीन की, वो नहीं थी, और उन्होंने स्टिक टाक इस फितने की चीज़ों को ले लिया और इसके साथ जुड़ गए। अगर उनके पास नॉलेज होता, वो डीपली इस्लाम को रीड करते आ रहे होते, तो वो कभी इस फितने की झूठी बातों का जो है ना साथ ना देते। बट बिल्कुल भाई। मैं आपके साथ हूँ, 6 डे रखें फितनों की सरकोबी के लिए। एक
मसाइल है ना, उन पे बात कर लिया करें। बहुत सारी बहन बेटियां ऐसी हैं जो बेचारी अपनी अजमतें और इज्जतें बेचने पे चल पड़ी हैं, पता है आपको। अब पाकिस्तान में मैं रोज़ लोगों से सुनता हूँ, हर शहर में, गली मोहल्ले चौकों में बेचारियां लड़की पर्दे में खड़ी हुई हैं और काम वो गुनाह का कर रही हैं। पता है वो क्यों इस नौबत तक आई हैं? माशरे में निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है लोगों ने, इतना मुश्किल कर दी कि गरीब जहेज दे सकते हैं, ना ही उनके पास वसाइल हैं, और वो बेचारों का कोई रिश्ता लेके नहीं आता। इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ जो लड़की है ना, वो घरों में बैठी है जो 35 साल से ऊपर की है, शादी के इंतजार में। पता है आपको, काश के हमारे लोग निकाह को आसान कर देते, जिस तरह अल्लाह के नबी की सुन्नत से साबित है। बस जितना हक मेरा वो अदा करें, निकाह को आसान करें, ज़माने माशरे की बुराई ख़त्म करें और लोगों में प्यार मोहब्बत बांटें। लेकिन क्या है, लोग इस तरफ तवज्जो ही कोई नहीं देते। और जो फितने हैं, आप गौर करो, ये कादियानी क्या करते हैं, ये फितने ही चंदे से अपने फितने को मजबूत कर रहे हैं। तो हमारे जो सीधे साधे मुसलमान हैं, उनको इन्होंने पूरी तरह हुकूमती सतह पर और तलीमी सतह पर, दुनियावी सतह पर, उनको इन्होंने ऐसा शिकंजे में जकड़ा हुआ है, बेचारे अपने रोजगार के चक्कर में रह गए, दीन इस्लाम से दूर हो गए। सही है, बिल्कुल। नहीं, इंशाल्लाह आपकी बात पे गौर करके ना एक दिन रखा करेंगे, और उस दिन किसी को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हम अपने भाइयों को, और चाहे वो कोई बदमज़हब है ना, वो भी सुनना चाहे वो भी सुन ले, लेकिन ख़ासकर जो है वो अपने भाइयों को, दूसरे अहबाब को इसके ऊपर आगाह करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, उलमा से रहनुमाई लेके ना, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर ब्रॉड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, ये आए हैं जनाब कासिम साहब। जी कासिम साहब, मर्द बन गए आप, मर्द बन गए, आज ऊपर आ गए कॉल पे। नहीं नहीं, अभी आप मर्द नहीं बने, अभी अभी तक जो है वो खुसरों वाली ही आदतें आप में हैं। कोई बात नहीं, आपको हमने मशवरा दिया था कि जिनको ज़्यादा की ख्वाहिश होती है ना, उनको भेज दें ताकि वो मर्द बन के बात करें। ठीक है, नीचे बैठें, ज़रा आराम फरमाएं नीचे। जी फैज़ान भाई। जी जी उस्ताद मोहतरम, इरशाद फरमाएं। मैं नहीं, वो कैसर भाई की बात को आप आगे बढ़ाएं, आपका क्या इस पे कहना है, क्या कहते हैं आप? जी जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है कैसर भाई ने। और कैसर भाई की ना वो बात को मुझे एक बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का एक याद आ गया मकूला, कि आपसे किसी ने सवाल किया ना कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ें हैं, आपने फरमाया 6। तो उसने कहा जी हदीस में तो 5 आती हैं कि हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात और जिहाद। आपने फरमाया एक छठी चीज़ भी है, वो है रोटी, कि अगर रोटी ना हो तो ये बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये भी इंसान से चले जाती हैं। तो कैसर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है अभी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस तरह नमाज वगैरह का तरीका है या इस तरह के और जो मसाइल हैं खैरात वगैरह के, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे, वो भी साथ साथ ना। बिल्कुल। और अच्छा, वैसे ना हम तो तालिब इल्म हैं, अगर मुफ्तियान इकराम जो है ना वो इसके ऊपर ब्रॉड करें, और जो फतवा देने का भी जो है वो हक रखते हैं, सनदन भी, इल्म के लिहाज से भी तो उस्मान वो अगर भाई, मेरी इसकी बात तरफ। सुनो। हम्म, मेरी बात से नाराज मत हो ना। आपको पता है हमारे माशरे की सबसे बड़ी तबाह-हाली क्या है? आपको कोई अंदाज़ा है इस चीज़ का? मैं बताता हूँ। हमारे माशरे की सबसे बड़ी तबाह-हाली ये है कि हमारे मुल्क में जितने भी मसालक के लोग हैं, उलमा हैं, जितने भी मसालक के लोग हैं ना,
ان میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے. ہم کسی کے بارے میں ہم طالب علم ہیں، کم علم ہے، ناقص العلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء ہیں، ان کے پاس علم ہے کسی بھی فرقے کا کیا ہونا ہو. یہ قادیانیت کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ تو مرتد ہے نا، تو باقی جو ہیں جتنے بھی فرقے ہیں وہ الحمدللہ اللہ اور قرآن اور رسول کے اوپر ایک ہیں، ان کا اچھا ایک کیسر عقیدہ بھائی، ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ باقی کافر بھائی یہ جو آپ ایک کہہ رہے منٹ ہیں نا رکو. کہ کاتبہ فکر کا آپس میں مسالے کا جو ہے آپس میں اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے، تو یہ بھی بڑی وجہ ہے ترقی میں. بالکل پاکستان، پاک و ہند میں ترقی نہ ہونے کی یہ بھی بڑی وجہ ہے. لیکن اس کے اوپر بڑے علماء نے کام کیا ہے، جس میں سعید عثمان اسد بھائی رحمۃ میری اللہ علیہ، بات میرے پوری استاد ہونے دیں، محترم. ایک منٹ میری بات سنیں، میں بڑی زبردست بات کرنے لگا تھا، مجھے ٹائم دیں. آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارے آپ کے استاد محترم اور میرے لیے صاحب عزت علماء و مفتی جناب سید مبشر شاہ صاحب وہ ایک کتب کی پرنٹنگ کروا رہے ہیں فتنہ قادیانیت پہ. پتہ ہے آپ کو، کاش کہ ہم پرانے مسلمانوں کے جیسے درجے اول کے ایمان پہ اوپر قائم ہوتے تو اب تک یہ جلد پرنٹ ہو کے پوری دنیا میں پھیل چکی ہوتی، ٹھیک ہے. اب میں بات اپنے پوری کر رہا ہوں کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہوتے نا عثمان بھائی، پہ یہ ہم لوگ اپنے اندر حل کرتے ہیں، امت کو بانٹے نہیں، تاکہ امت کو جوڑیں، ان کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کریں، چاہے کوئی کسی بھی مسلک میں کیوں نہ رہے. بس انہیں یہ کہتے کہ دیکھو آپ جس بھی مسلک پہ رہ رہے ہو رہو، لیکن اپنے اندر اتفاق و اتحاد رکھو، اپنے اندر نفرتیں نہ پیدا کرو، اپنے اندر اثار اور احساس پیدا کرو، انسانیت پیدا کرو، اور اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اپنے بھائی کا خیال کرو، اپنی بہن کا خیال کرو، اپنے رشتہ دار کا خیال کرو. یہ علماء کے کام تھے، یہ علماء کے کام تھے. اگر یہ علماء اس اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہوتے تو آج غربت کی یہ حد نہ ہوتی، لا علمی کی یہ حد نہ ہوتی. عثمان بھی آپ کو سندھ کے علاقوں کا پتہ کوئی نہیں ہے، نہ ہی آپ کو بلوچستان نہیں کے علاقوں کیسر کا بھائی، پتہ اس پہ میں ہے. اختلاف کروں گا. میں نے وزٹ کیے ہوئے ہیں. نہیں، اس پہ میں اختلاف کروں گا. مسالک کا آپس میں اختلاف ایک جگہ پہ، لیکن عوام کو سمجھانے پہ علماء نے کوئی غفلت نہیں کی، سمجھایا ہے. کوئی سمجھنے والا آئے تو صحیح. بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بلایا ہے کہ بھائی آؤ. اب ایک طرف وہ پروڈکٹ دے رہا ہے موبائل فار ایگزامپل، اور اس کے اوپر آپ کو سارے بیانات مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے. جبکہ وہ دور تھا جب موبائل نہیں تھے تو ہمیں خود سے باہر گھروں سے نکلنا پڑتا تھا. دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہوتا تھا اس میں جانا، اس میں وہ باتیں سیکھنی، ملنی، ہمیں وہ باتیں وہ حاصل کرنی. جہاں کسی بیٹھک میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ محفل ہونی، وہاں پہ بیٹھنا. اب عثمان وہ بھائی لوگ یہ علماء سارے کے کام پاس، ابھی بھی ہو رہے ہیں، یہ وہ کام علماء ابھی کے بھی ہو پاس رہے ہیں، نہیں لیکن جاتے ہیں. یہ یک طرف ہے، یہ یک طرف ہے. عام لوگ نہیں جاتے. علماء نے اپنی بھائی غفلت نہیں کی، علماء نے اپنا کام نہیں سر نہیں انجام نہیں دیا نہیں، ہے. آپ میری بات عوام کا نے ان موضوع کو نہیں سمجھ محبت کی سکے نگاہ سے نہیں دیکھا، عثمان بھائی. نام سے نہیں سنا. نہیں نہیں عثمان بھائی، بھائی، عثمان آپ بھائی میری ایک منٹ بات کا سسٹم، موضوع مجھے نہیں ایک سمجھ منٹ دیں گے؟ سکے. کیسر بھائی، جی کیسر بولے بھائی میاں ایک صاحب، جی بولے. چھوٹی سی کریکشن میں آپ کی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جتنے فرقے ہیں، میرے بھائی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسالک ہیں. فرقہ اور چیز ہے، میں مسلک مسالک ہی اور کہہ رہا چیز ہے. ہوں. اور نہیں فرقہ میں نہ نے نہیں بولا فرقہ کریں، کہا، فرقہ اور چیز ہے، فرقہ اور چیز ہے میں نے بھائی. نہیں بولا فرقہ. جی میاں جی. جی میں نے فرقہ نہیں بولا. پتہ ہے اگر ایک دن، صرف ایک دن نا، سبھی علماء، سبھی مسالک کے علماء قادیانی مرتد کو چھوڑ کے ایک جلسہ کریں، وہ سب مل کے کہیں کہ دیکھو امت کے لوگوں، یہ علمی مسائل ہم خود حل کر لیں گے، آپ اکٹھے رہیں، آپ اکٹھے رہیں، چاہے کوئی کسی بھی مسلک میں رہے. اس سے پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ وہی تو معاشرے میں میں نے آپ دہشت کو گردی بتایا ختم تھا ہو جائے گی. کیا کیسر بھائی، وہی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے اوپر کوشش جو ہے وہ ایک عالم کی نہیں ہے، بڑے علماء کی کوشش، جس میں میں نے کہا سر فہرست سعید اسد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر کوشش کی اور اکٹھے ہونے کے لیے ان کو ایک پلان دیا، تجویز دی. اب دیکھ لیں کہ علماء نے تو کام کیا ہے اس کے اوپر. باقی
اگر کوئی نہ ختم کرنا چاہے، نہ درستگی کرنا چاہے، تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ہونا یہ چاہیے اس وقت، کیونکہ یہ ایک خواب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ پورا ہو جائے. تو ایک خواب جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ پورا ہوگا. اس میں حل صرف یہ ہے کہ جو کوئی جہاں پہ لگا رہے. لیکن جو اس وقت فتنے ہیں نا موجودہ ان کا اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے سارے رد کرتے رہیں. اور جو اپنی عوام ہے ان کو یہ جو آپ کہہ رہے تھے حقوق العباد، یہ سارے ان کو بتائیں جائیں، حقوق اللہ بتائیں جائیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائی جائے. ان کو پریکٹیکلی اعمال جو کیے جاتے ہیں ان کا طریق اچھے سے بتایا جائے، سمجھایا جائے، ان کو اس طرف لگا دیا جائے. ان کی آدھی زندگی اسی طرح خوشحالی میں گزر جائے گی. لیکن اگر وہ خود بھی نہ سیکھیں، یہ تقاریر میں جناب، یہ اعتراضات میں، یہ ڈبیٹس میں، یہ مناظروں میں، ان چکروں میں اگر لگا دیا جائے گا، جیسے کہ مرزا انجینئر نے لاکھوں ینگ جنریشن کو اس طرف لگا دیا ہوا ہے کہ جاؤ جا کے یہ اعتراض کرو، جاؤ جا کے. میرا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس نے پورے گاؤں میں نعت ڈال دی ہے. وہ جو ہے وہ ہوا بھرتا ہے اپنے آپ میں، وہ جا کے علماء کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے کہ سانو اے بھی جواب دو، تے سانو اے بھی جواب عثمان، دو. اس نے تو فتنہ علماء جب اس کو پھیلایا نا، کان پکڑاتے ہیں اس نا، نے فتنہ پھیلایا. علماء جب اس کو کان پکڑاتے ہیں کہ تو آ گیا اس کی بات سن کے کہ جاؤ تے علماء نو پوچھو، ہاں جی بھائی تسی سانو آ نہیں دسیا تے تسی سانو او نہیں دسیا، تہاڈے چ اے تے تہاڈے چ او تے کیڑے کڈنے نے. تے جب علماء اس کو کان پکڑاتے ہیں نا تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے کہ میں کس ڈگر پہ گیا ہوں. تو اس فیلڈ سے علماء کو نکالنا چاہیے، اس فیلڈ سے لوگوں کو نکال دیا جائے. جو نوجوان نسل ہے اس کو اس طرف بالکل نہ آنا دیا جائے. اس طرف وہی آئیں جن کو علماء کی طرف سے اجازت ہو، رہنمائی ہو ان کی. وہ چند ہی ہوں گے، وہ چند ہی لاکھوں کے اوپر بھاری ہوں گے. اب ٹک ٹاک پہ دیکھیں، اچھا ضیاء بھائی عثمان، مناظر ایک ہیں، بات بتاؤ عامر ذرا بھائی مجھے. مناظر ہیں، سوری، فیضان بھائی مناظر ہیں. ایک منٹ. آپ کو جو ایک منٹ بات سنیے، ایک منٹ، آپ کو گنتی کے 10 مناظر ملیں گے، اور ان 10 مناظر کو ہی اپنے سارے بھائی بیٹھ کے، کوئی کسی براڈ پہ سنتا ہے، کوئی کسی براڈ پہ بیٹھ کے سنتا ہے. اور یہی 10 مناظر ان چوروں، ڈکیتوں، رافضیوں، شیعہ قادیانیوں کے اوپر باری ہے. یہ 10 ہی جو ہے نا ان کے ہزاروں کے لیے کافی ہیں. تو ان کو صرف اس طرف، اور جو دوسرے محاذ ہیں ان کو اس طرف، اور جو عوام ہے ان کو اس طرف اچھا نہ مجھے آنے نا دیا ایک جائے. سوال کا جواب دو، مجھے ایک سوال کا جواب دو. آپ جرمنی میں ہو نا؟ جی آپ کو پتہ ہے ان کرسچن میں کتنے فرقے ہیں؟ ہزاروں ہیں. کئی فرقے ہیں ان میں، ہزاروں نہیں، کئی فرقے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے اندر اتحاد رکھا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے انہوں نے اتحاد اس کبھی لیے بھی رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو جاہل رکھا ہوا ہے، پتہ ککھ نہیں ہے ان کو. گرجا گھروں سے باہر انہوں نے علم نکلنے نہیں دیا. یہ ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ. انہوں نے جو دینی علم ہے نا اس کو گرجا گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیا. جس کسی کو بھی پڑھنا لکھنا ہے نا یا دین کا علم سیکھنا ہے تو ان کے لیے انہوں نے دن مقرر کیے ہوئے گرجوں میں. تو جس کو شوق ہوتا ہے وہ گرجے میں چلا جاتا ہے، باقی سبھی لوگ دنیاوی علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ اپنے اندر یہ جو تفرقہ ہے نا وہ نہیں ڈالتے. میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہوں. کاش یہ چیزیں ہمارے ملک میں عین شریعت کے مطابق ہو جائیں تو لوگ ایک ہو جائیں گے، لوگ ایک ہو جائیں گے. ہمارے ملکوں میں غربت ختم ہو جائے گی، یہ فساد ختم ہو جائے گا. جو ہر چوک چراہے پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اور وہ نیچے میاں جی کو اوپر لیں ذرا، وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کوئی بات کرنی تھی. افضال بھائی آپ کوئی بات کریں، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا؟ نہیں کیسر بھائی، آپ کی بات بھی درست ہے. اصل میں نا بات ایک ہی ہے، لیکن سمجھ لیں کہ ہمارے دو بندے ہیں نا، جس میں آپ عثمان بھائی ہیں. سوچ لیں کہ نظریے مختلف ہیں، نظریہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن مسائل وہی ہیں کہ جو آپ حضرات بیان کر رہے ہیں دونوں.
میری دعا ہے۔ اور میں نا آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی داستان سناتا ہوں۔ میں نے بہت زیادہ غربت دیکھی ہے کہ میں 6-7 سال کا تھا تو پیرنٹس کی جدائی برداشت کرنا پڑی نا، تو میں بڑی ڈیپلی جا کے نا غربت کو سمجھتا ہوں، بڑی ڈیپلی جا کے۔ تو اللہ نے بچپن سے میرے اندر نا ایک احساس اور اثار بھر دیا ہوا ہے۔ جتنا میں نے دین کا علم حاصل کیا علماء سے، جہاں مدارس میں، تو جتنا میں نے پڑھا مجھے قدرت نے اسی کے اوپر قائم رکھ دیا کہ تو نے یہ سیکھا ہے، میں نے تمہیں یہ علم دیا ہے، اس پہ قائم رہنا۔ تو میرے نزدیک بنیادی اصول ہی ہے، میں عالم دین تو نہیں ہوں، آپ کی طرح تو میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بس مد نظر رکھتا ہوں۔ اپنا جو رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو ساتھ لے کے چلو، پڑوس میں کوئی غریب ہے فاقہ کشی میں اس کو ساتھ لے کے چلو، جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایک جگہ پہ قائم رکھنے کی کوشش کرو، اور فتنہ کو جو ہے نا ان کی سر کو بھی کرتے رہو ہمیشہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، فتنوں کی سر کو بھی آپ کے لیے ایک سعادت ہے۔ افضان بھائی ہیں، ابو الحسن بھائی ہیں، آپ کے استاد محترم جناب مفتی مبشر شاہ صاحب ہیں، جس سے اللہ جو کام لے، اللہ کی جو اپنی تدبیر ہے ہونا وہی ہے۔ لیکن میری دعا ہے اللہ سے کہ ہمارے نوجوانوں میں علم کے ساتھ شریعت کا شعور آ جائے، سیرت نبوی ان میں رچ بس جائے، تو امید کرتا ہوں انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرے گا، وہ کٹھے ہو جائیں گے۔ عثمان بھائی، ہمارے ملک کے حالات پوری دنیا سے بے حد ڈیفرنٹ ہے، پتہ ہے آپ کو، بے حد ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے ملک میں بے حد جو ہے نا ریاکاری ہوتی ہے، ناپ تول میں نہ ریاکاری، ہر چیز میں ریاکاری ہے ہمارے ملک میں، ناراض مت ہونا۔ چلیں اب بات کریں عثمان بھائی۔ میں تو آپ سے اختلاف کروں گا۔ ملک میں واقعی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہر طرف نہیں۔ اللہ نے بچا کے بھی رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ بری نظر سے بچائے پاکستان کو۔ انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے، اگر اچھے دن تھے پھر وہ برے ہو گئے، پھر انشاءاللہ اچھے دن آ جائیں گے۔ لڑنا ہے، لڑ کے آمین، ہی انشاءاللہ آئیں گے۔ میرا یقین ہے ضرور ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو مشکلات آتی ہیں، زوال آتا ہے، کچھ زوال جو ہیں وہ 50 سال 1 صدی تک بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے زوال ہیں۔ حکومتیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں، اتنی بادشاہت، اور آدھی زمین کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان پر زوال آ جاتا ہے، تو ان کو مشکلات اٹھانی آپ پڑ کی بات جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں صرف اتحاد انشاءاللہ کی بات کر رہا ہوں کہ مایوس اتحاد نہیں ہونا ہونا چاہیے۔ چاہیے، مایوس نہیں، میں لیکن اصل قصور جو مایوس ہے نہیں نا ہوں۔ وہ پاکستان کی عوام کا اپنا ہے۔ یہ ابھی چاہتے نہیں ہے صحیح ہونا، کیونکہ سب کا پھدو لگا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، پھدو لگ گیا نا، میرا تو لگ گیا نا، کوئی نہیں، دوسرے کی خیر ہے، میرا تو لگ گیا نا۔ تو اس سے تھوڑا تھوڑا ایسا ایسا نکلیں گے نا، تو انشاءاللہ پولیس کا نظام بھی اسی کو وہ ریاکاری کہتے ہیں نا، سارا ٹھیک اسی ہو کو جائے، ریاکاری کہتے ہیں۔ وہ اور سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ نیچے منان صاحب آئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں؟ نہیں، ادھر ہی ہیں، پیچھے چائے پینے گئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام منان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری یا آ رہی ہے آپ کی آواز؟ اچھا اتنی کئی دفعہ میں نے اکثر دیکھا ہے نا، میری آواز نہیں آ رہی تھی ٹک ٹاک میں، اس لیے میں نے پوچھا۔ نہیں، آواز آ رہی ہے آپ کی منان بھائی۔ کوئی مرضی وغیرہ آج نہیں آیا پھر؟ پتہ نہیں، وہ فیضان بھائی کال پہ ہوتے ہیں نا تو نہیں آتے۔ فیضان بھائی، بس فیضان بھائی سے جو ہے نا وہ مرضی ایسے بھاگتے ہیں نا جیسے شیطان حضرت عمر فاروق کے ڈر سے بھاگتا تھا نا، تو مرضی ایسے بھاگ جاتے ہیں بس۔
नहीं नहीं जनाब, मेरी वजह से नहीं है, हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं उस्मान भाई, ये सब इन्हीं की बरकत हैं बस। नहीं नहीं फैजान भाई, उस्मान भाई भी तो है, पर आप भी माशाल्लाह, मैंने क्यों नहीं देखा ना आपको भी। मैं तो सिर्फ ना सख्ती करता हूँ। मैं हो तो कुछ और तो कुछ नहीं करता, बस सख्ती करता हूँ। मैं उसको पकड़ के मैं मदोलता हूँ बस थोड़ा सा। तो जो नहीं नहीं, असल तो मदोलना चाहिए, दलाइल और मदोलना गुफ्तगू का चाहिए। जो मामला है वो तो फैज़ान भाई, आसफ़ भाई करते हैं। मैं तो बस मरज़ई को एक जगह से पकड़ के बस उसको मदोलता हूँ ताकि ना इधर जाए ना उधर जाए। तो ये थोड़ी छूट दे देते हैं, लेकिन दलाइल के होते हुए नहीं कादियानी बात कर सकते ना मरज़ई। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, ये मलक अवान कौन है जो अपनी ब्राड चलाता है? ये कादियानी है गलत या कादियानी है। रसूल? उसको उसका नाम मलक तलत अवान है पूरा नाम, मलक लेकिन उसकी तलत, हाँ। आईडी मलक अवान के नाम से है। मूछें रखी हैं और हाँ हाँ। वीडियो चलाता है तो थोड़ी सी दाढ़ी भी है उसकी। तो वो कादियानी है, और है वो मुल्हिद टाइप कादियानी। बनी इसराइल वालों के साथ मिला हुआ है, बैठा होता है उनके साथ भी, मुनकर हदीस भी यार है। अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले उसकी ब्राड देख रहा था, तो उसके अंदर बड़ी जो है ना वो अजीबो गरीब ये माहौल था कि यकीन करें, ऐसी ऐसी गालियां, अल्लाह माफी दे, और वो चुप कर कर बैठा हुआ सुन रहा है बस ना। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या बंदा है भैंचोद, ये किस तरह के हिसाब किताब हैं इन लोगों के। गाली ना दे वो। सॉरी, मेरे मुंह हाँ, से वो असल में दिमाग हो जाती। दिमाग उसका इन सब कादियानियों का ऐसा ही होता है, दिमाग फिरा होता है। तो इनको मज़ा आता है आपस में जब मुसलमान या कोई और भी गाली गलौज करते हैं, लड़ते हैं। इनको मज़ा आता है इन चीज़ों से। बड़े ये जालिम लोग हैं, और ये इनको ना मज़ा आता है कि लोग आपस में लड़े मरे। समझे ना? भाई उसने अपनी ब्राड पे यहूदियों को बैठाया हुआ है। जी जी। वो जो बड़ी बात इसराइल। कर रहे थे बंदे, वो सारे यहूदी थे, तीन हाँ चार जी। बंदे यहूदी थे, और उसमें एक मुसलमान को उन्होंने बसाया हुआ है। अब वो उसके पास फिर वो जो मुसलमान था उसके पास कोई इल्म खास नहीं था। वो बेचारे ने जो है ना वो फिर गालियां देने शुरू कर दी, और इन्होंने इधर से गालियों की बरसात। वो मैंने तो ना खैर रिपोर्ट मारी थी, मैंने मार दी रिपोर्ट उनको। पिछले हफ्ते पता क्या हुआ? पिछले हफ्ते ये बैठा तलत कादियानी की ब्राड पे, मैं चला गया। दो कादियानी और भी बैठे थे, ये होस्ट था। मैं चला गया, कादियानी पहले बात कर रहा था। तो उसके बाद इनमें से एक बंदा, बनी इसराइल में से ना, इनमें से एक बंदा बात कर रहा था। तो मैं कादियानियों को देख के चला गया। अब उनमें से ना एक बंदा था भगवान नाम का भी, शायद भगवान ही नाम है उसका भी आईडी का। तो बिल्कुल असल में ना यही ये भगवान है। बैठा हुआ था, वही कर रहा था बात। हाँ, मैं चला गया। जब हल्की सी बात हुई ना, तो मैं कादियानियों की मंजी थोड़ी सी ठोकी ना, तो चूं चना करने लग गया। तो उन्होंने ना भगवान को आगे कर दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये बंदा जो है ना वो बनी इसराइल वालों में से, दूसरी दो आईडी का मुझे पता था कि ये बनी इसराइल वाले, उसका नहीं पता था। मैं उसको कादियानी समझा। अच्छा, मैंने गुफ्तगू शुरू की तो पहले ही मिनट पे, पहली बात पे ही पता चल गया कि ये बंदा जो है ना वो कादियानी नहीं है। और अगर है कादियानी तो यहाँ तो जानबूझ के कर रहा है, तो मुल्हिदाना बात करे। तो उसने ना मैंने उससे पूछ लिया कि हाँ भाई, तू मुल्हिद है, तू नहीं मानता अल्लाह को, इस्लाम को? तो उसने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता। अब उसका वाज़ेह हो गया कि ये मुल्हिद है। तो वो एतराज़ जो कर रहा था ना, मैंने कहा मैं उसका जवाब देता हूँ तुम्हें। तो उसी के रिलेटेड मेरा भी एक सवाल है कि हम मुसलमान हैं और भी कई मज़हब हैं। अच्छा, हर मज़हब जो है ना वो अपने अपने लिहाज से शरीयत पर पाबंद है। अपने अपने मज़हब की जो शरीयत है ना उसके ऊपर पाबंद है। हिंदुओं में भी है कि भाई पर्दा करो, ये करो, वो करो, तो उसके ऊपर वो पाबंद है। इस्लाम में हिजाब है, पर्दा है, और भी बड़े से अहकाम है जो जिन पर मुसलमान कारबंद होता है और वो पाबंद रहता है उसका। जिस तरह मुल्क में ट्रैफिक का कवानीन है वो हुकूमत बनाती है, उन कवानीन को तो शहरी जो है उसके पाबंद होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता मेरी नहीं मर्जी, मैं नहीं इसको मानता और मेरी दलील ये है, मैं नहीं इसको मानता, लिहाजा मैं बगैर इशारों के, बगैर ट्रैफिक लाइट्स जो है ना उसका पाबंद होते हुए मैं गुजरूंगा।
وہاں پہ وہ پابند ہوتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مذہب جو ہے نا وہ پابند کرتا ہے نا کسی چیز میں, تو آپ مانتے کسی چیز کو نہیں ہے. تو اگر مانتے نہیں ہیں, پابند جو ہے وہ پابندی کو آپ جائز نہیں سمجھتے جو مذہب لگاتا ہے, تو جو آپ کے ہاں پابندی ہے وہ کس طور پہ ہے, وہ کس طور پہ اس کو مانتے ہو؟ جیسے کہ ایک ماں ہے آپ کی, وہ ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے سیکس کروں, تو وہ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے بھائی میرا رائٹ ہے اور انسانیت کے طور پہ مجھے یہ حق دیا جائے. ٹھیک ہے, انسانیت یہ ہے کہ بھائی اس کو رائٹ دیا جائے, اس کو کسی آزادی ہونی چاہیے. تو وہ آپ سے ہی سیکس کرنا چاہتی ہے, تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ آپ کی والدہ قانون کے پاس, حکومت کے پاس جائے اور اس قانون کو پاس کرنے کا مطالبہ کرے کہ مجھے اپنے بیٹے سے انسسٹ کرنے کی اجازت ہو؟ کیونکہ سوال بھی اس کا اسی طرح اسی موضوع کے ازواج مطہرات کے اوپر وہ بکواس کر رہا تھا, تو میں نے سوال بھی سخت کرنا تھا, میں نے یہ سوال کر دیا. اب پہلے دلیل دینے لگا تھا لے جی وہ پابندی نا وہ ہم معاشرے سے. میں کہا بھائی معاشرہ جتنی مرضی پابندی لگائے اور معاشرے میں جتنا مرضی یہ برا بنا کر اس کو پیش کیا جائے, تم پابند ہی نہیں ہو, تم آزاد ہو. معاشرے کے کیوں پابند ہوتے ہو؟ معاشرے کے پابندی کیوں ہو تم؟ تو تم چاہتے ہو کہ نہیں میں اپنی ماں سے, یا تمہاری ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے سیکس جو ہے وہ سیکسی تعلقات رکھوں, مجھے اجازت دی جائے انسانیت کے ناطے. تو حکومت جو ہے وہ آپ کا, اگر آپ کی بھی حکومت ہو ٹھیک ہے, تو آپ جاؤ گے یہ پاس کروانے مطالبہ اپنا؟ مجھے اس کا جواب دو. جواب تو تھا کوئی نہیں, کدھر جاتا. تو انہوں نے اس وقت کیا کیا, وہ بکواس ایک ہی منٹ یعنی کہ جواب نہیں دیا, تو اس نے نا بکواس کرنی شروع کی. میں اسی وقت خود کو ایگزٹ کر دیا. اب وہ بکواس جو ہے نا وہ میں نے آدھی ادھوری سنی, اور اس کے بعد میں نے اس براڈ کو سائڈ پہ کر دیا, کان بھی نہیں دھرے میں نے ادھر. بعد میں مجھے پتا چلا کہ عبداللہ نامی لڑکا ہے, وہ احمد نذیر صاحب کی بھی, ضیاء بھائی کی بھی دوسری براڈ پہ بھی نظر آتا ہے. وہ غصے میں اوپر چلا گیا اور وہاں پہ گالیاں شروع ہو گئیں, اور خوب گالیاں چلیں. اور وہ بات اتنی بڑی پچھلے ہفتے میں کہ ضیاء بھائی تک چلے گی, میرے بھائی تک. تو انہوں نے مجھے ٹوکا کہ بھائی تم نے کیوں اتنا سخت سوال کر دیا تھا, وہ ان کا تو کام ہی گستاخیاں کرنا ہے, تو انہوں نے گستاخی کرنی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں معذرت کرتا ہوں, میں تو قادیانیوں کو دیکھ کے گیا تھا, تو یہ آگے سے بکواس کر رہا تھا, میں نے سوال کر لیا. اس کو جواب نہیں آتا تھا تو مجھے گالیاں دیتا. ہماری مقدسات کو کیوں گالیاں دی اس نے؟ مجھے بعد میں پتہ چلی کہ اس نے گالیاں دی ہیں ایسے. تو وہ پھر امن نذیر کے پاس, ضیاء بھائی کے پاس, صاحب بنی اسرائیل والے, ہم جی معذرت کرتے ہیں جی, ہمارا یہ مشن نہیں تھا, ہم تو یہ ہیں, ہم تو وہ تھا, کہ وہ گندے جو ہو گئے تھے. تو یہ ملحدین کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے ادھر گند بکواس کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے. ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم صرف بنی اسرائیل والے ہیں, قرآن جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل ہوا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم کھلے طور پر اعتراضات بھی کریں, قرآن کی تحریف بھی کریں, معنوی تحریف بھی کریں, اور لوگوں کو بیوقوف بھی بنائیں کہ اسلام کا تعلق جو ہے نا وہ صرف یہودیت کے ساتھ ہے. یہ بعد میں جو ہے وہ اس کو منسوب کیا گیا ہے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف, جو کہ بنی اسرائیل کے ہی ایک شخص تھے. اور جب کہ اب کاربن وہ کیا ہے جس سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کتنی پرانی ہے. کیا ہے اس کا نام, جو کاربن ڈائٹریٹ کیا کہتے ہیں یار, میرے نام ہی بھول جاتا ہے ہر بار, جس سے وہ ایک کاغذ کی عمر پتہ چل جاتی ہے, ایک کتاب ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے, ایک کوئی بھی چیز ہے, سٹون کیوں نہ ہو, اس کی بھی عمر پتہ چل جاتی ہے. اور اس سے اگر عمر پتہ, وہ جو ہمارے نسخہ جات ہیں قرآن کے, اس سے بھی پتہ چلا جائے, جبکہ پتہ چلا ایک بار پتہ چلا ہے 100 بار اس کی کاربن کیا ہے اس کا نام وہ کروائی گئی ہے, تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا گیا اس میں, ان نسخہ جات کے اوپر جب وہ کروائی گئی ہے سائنسی تحقیق, تو وہ کہہ رہے بنی اسرائیل کی طرف ہے. تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ چلے ہمارا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا, تو اعتراض کیا کریں گے جب ہمارا پتہ ہی نہیں چلے گا, تو ہم کیا اعتراض کریں گے؟ اگر وہ ہم کہیں کہ ہم تورا پہ کریں گے اعتراض, تو وہ کہیں گے تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ تورا تحریف شدہ ہے, ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں, اور قرآن نازل ہوا ہے بنی اسرائیل کے ایک
نبی محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آئے ہیں مکہ میں پیدا ہوئے، وہ والے نہیں ہے مراد، تاکہ اعتراض کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز ہی نہ بچے۔ سمجھے نا آپ بات؟ ایک فیضان بھائی آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اپنا تعلق ایسے جوڑو کہ ان کو ہمارے گھر کی بات بتانے کا، کرنے کا، اگر وہ کہیں کہ ہم ملحد ہیں تو ملحدین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، جب علماء گفتگو کرتے ہیں ملحدوں کے اوپر، خدا کے وجود کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ بھائی جب تو خود کو بھی جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ بنا دیکھے مان رہا ہے اپنے ضمیر کو، اور وہ شعور بھی رکھتا ہے، اور جس سے تو خود سمجھتا بھی ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ دوسروں کے پاس بھی یہ شعور ہے، اس کو دیکھ نہیں پاتا لیکن اس کو تو تسلیم کرتا ہے، تو ہم بھی خدا کی ذات کو دیکھ تو نہیں پاتے لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، تو بھی ایمان لے کر آیا ہے۔ ہم ملحد کو کہتے ہیں کہ بھائی تو ارتقاء کے نظریے پہ تو عقیدہ رکھتا ہے، جبکہ وہ سائنسی تحقیق ابھی تک مکمل ہی نہیں ہو سکی، تو پھر بھی اس کے باوجود بنا دیکھے مان رہا ہے۔ ہم بھی خدا کو بنا دیکھے مان تو رہے ہیں، تیرا بھی عقیدہ جو ہے وہ بنا دیکھے ماننے کا ہے، ہمارا بھی عقیدہ بنا دیکھے ماننے کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہ اس ذات کو مانتے ہیں کہ جو سپریم بینگ ہے، جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اگر ہم جو میتھمیٹیکلی بھی اگر ثابت کرنا چاہیں کہ ایک گھر، فار ایگزامپل آپ نے اینٹیں پھینکی، گارا پھینکا، آپ نے سیمنٹ وغیرہ جو ہے نا وہ پھینکا، اور کیسے میتھمیٹیکلی کہ یہ کمرہ 17/10 یا 10/17 جو ہے وہ کمرہ تیار ہو جائے میتھمیٹیکلی، اور اس کے اوپر پلستر بھی ہو جائے، اس کی چھت بھی جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ 6 انچ کا 8 انچ کا جتنا بھی لینٹر چاہتے ہیں اتنا ہی بنے میتھمیٹیکلی، لیکن آپ نے صرف دور سے اینٹیں اور گارا پھینکا ہے، سریا پھینکا ہے، لوہا پھینکا ہے، آپ نے وہ سارا کچھ پھینکا اور میتھمیٹیکلی وہ تیار ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور ایک کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ ملی جو ہے نا جو انچ آپ کہہ لیں، اس سے ملی کی بھی چھوڑیں، آپ 1 انچ کا بھی فرق ہو نا کائنات کے اندر تو یہ دھرم بھرم ہو جائے نظام، ٹھیک ہے؟ تو اتنا میتھمیٹیکلی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں کہ 1 انچ کا بھی اس میں فرق ہوتا تو سائنس ثابت اس کو کرتی ہے کہ یہ کائنات کا وجود ہی تخلیق نہ ہوتا، وجود ہی نہ رہتا۔ جیسے کہ زمین اور دوسرے سیاروں کا آپس میں جو ڈفرنس ہے، ان ڈفرنس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے، جو لیئرز ہیں ہماری خلا میں ان کا جو ہے وہ ان کو مٹانا شروع کر دیا جائے تو زمین نہ بچے، یہ تخلیق کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے تو یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کو ہر ٹائم ایک ایک لمحہ قائم کیے ہوئے کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور میتھمیٹیکلی اس کو کریٹ کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ملحدین جو ہیں ان کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ان کو بتایا جائے گا تو یہ ہمیں عقلی دلائل سے بھی اور جو ہم میں چیزیں پائی جاتی ہیں اس سے بھی یہ ثابت کر دیں گے کہ خدا کی ذات ہے، خدا کی ایک ذات ہے، اس کا ملحد پن ختم کر سکتے ہیں ہم عقلی، نقلی، قرآنی اور سائنسی دلائل کے ساتھ، جبکہ خود جس کا یہ کیا تھا وہ سائنٹسٹ وہ جو معذور ہو گیا تھا، وہ بھی جاتے جاتے کہہ گیا ہے، جس نے یہ ان کو اس کے وہ خود ملحد تھا اور اسی نے ہی سب سے پہلے الہاد کی بنیاد رکھی تھی سائنس میں، وہ جاتے جاتے کہہ گیا، کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے نتھنگ سے شروع ہوئی ہے، کوئی ایسی پاور ہے جس کو وہ نتھنگ مانتا ہے، اس کو کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کون ہے وہ ذات، اس کو وہ نتھنگ کہتا ہے اس ذات سے، کہ وہ نتھنگ جو ہے نا اس ذات سے شروع ہوئی ہے، اس کو وہ نتھنگ سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے یہ ذات، یہ تخلیق جو ہے نا وہ شروع ہوئی ہے، یہ خود سے نہیں بنی ہوئی، تو اس ذات کو ہی تو ہم اللہ کی ذات کہتے ہیں، اور سائنس نے وہ جو الہاد کی بنیاد رکھے گیا تھا سائنس میں وہ مان کر چلا گیا۔ تو
मुल्हिदों को तो हम जो है ना इसके बाद ख़त्म कर लेंगे। हाँ आ जाएगी अभी कि हाँ भाई अब तो अल्लाह की ज़ात को मानता है, वो कहता है हाँ मैं मानता हूँ। अब आएंगे वो कहेगा कि देखो फिर किस मज़हब का खुदा जो है ना, हर कोई दावा कर रहा है कि हम खुदा को मानते हैं, वो कहते हैं हम खुदा को मानते हैं, हम खुदा को मानते हैं, वो कहते हैं हम खुदा को मानते हैं। तो कौन सा मज़हब, कौन सा रिलीजन, कौन सा दीन इनमें से जो है वो ठीक है और किसका जो है वो, हम फिर उनको कहेंगे कि भाई आप देखेंगे कि क्या वेद हिंदुओं की जो है, क्या उसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? क्योंकि वो कहते हैं कि ये सबसे पहली किताब है और सबसे पुरानी है। सबूत कोई नहीं है, सबूत उनके पास कख भी नहीं है, तो वो भी फेल हो जाते हैं। फिर उसके अंदर जो लिखा गया है उसको जब हम सामने लेके आते हैं तो वो बिल्कुल तज़ाद का शिकार है, साइंस के हवाले से भी और अपना यानी कि तख्लीक कायनात वगैरह और अहकाम के हवाले से भी तज़ादात हैं, इतने शदीद तज़ाद है। तो जब उसका हम देखते हैं तो वो बिल्कुल फेल हो जाता है कि भाई ये किताब अल्लाह की नहीं, इसमें जो है ना वो खुदा का कॉन्सेप्ट भी नहीं पाया जाता और ना ही इनके अंदर जो वो शरीयत का हुक्म है वो अल्लाह का हुक्म है। तो कैसे हो सकता है कि एक जगह पे कुछ और दूसरी जगह पे कुछ हो? तो हम आ जाते हैं उसके ऊपर, ईसाइयत के ऊपर, यहूदियत के ऊपर। तो वो तो खुद मानते हैं कि हमारी किताबें तहरीफ शुदा हैं और उनके 100 से ज़्यादा वर्जन्स हैं और हर वर्जन जो है एक दूसरे से टकराता है। इसके अलावा और भी कोई मज़हब का अपना दावा करता है ना कि हमारा ये ठीक है, हमारा सच्चा है, तो जब हम डीपली उसका रिसर्च करते हैं उसके ऊपर तो वो खुद ही फेल हो जाते हैं। वहाँ एक इस्लाम बच जाएगा कि जिसकी किताब में ना आपको तज़ाद मिलेगा, जिसकी किताब जो है वो चैलेंज अपना पूरा यानी कि कायम रखे हुए है और उस चैलेंज को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, कोई तज़ाद साबित नहीं कर पाया। और जिस नबी ने वो आकर पैगाम दिया उसकी सीरत व किरदार पर जो है ना वो बात करके जो है वो कोई उनमें जो है वो नक्स साबित नहीं कर पाया। एतराज़ात तो और बात है, साबित करना और बात है। तो मज़हब तो यही बचता है। तो मुल्हिद को हम कहेंगे कि भाई इस्लाम है एक सच्चा, बस इसको कबूल करना है तो करो, ये कुरान है। पहले उसे कहेंगे मुल्हिद बिल्कुल को उस्मान भाई, हाँ, यहाँ पर ना एक बड़ी काबिल गौर बात ये है कि आप किसी भी मज़हब की कोई जो रूहानी किताब है वो उठा कर देख लें, उसके कितने वॉल्यूम्स बन चुके हैं। अब जिस तरह ईसाइयों की जो किताब है इंजील, इसके कमो बेश 65 जो वॉल्यूम्स हैं, 65 जिल्दें हैं। अब देखें कि उन किताबों के अंदर तहरीफ करना कितना आसान काम है। अब आप इस्लाम की तरफ आएँ तो 100 अलग अलग ममालिक से अलग अलग हाफिज़ कुरान जो है अलग अलग किरातों वाले बुलाएं और उनसे कुरान पाक की कोई भी सूरत सुन लें, वो 100 बंदे आपको एक जैसे ही कुरान सुनाएंगे। यहाँ पर इस वजह से भी रब ताला का वादा पूरा हो गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक ये हमारा नाजिल करता ज़िक्र है और हम ही इसके निगहबान हैं। तो यहाँ से भी मुल्हिदीन को एक बड़ा अच्छा जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल। अबू हसन भाई मुनाजरे से भाग गए। वाह अबू हसन भाई, इन्होंने आपके ऊपर वो इसी ने अपलोड भी की हैं कुछ वीडियो आपके ऊपर। तो अब ये आया है कहने के लिए कि अबू हसन भाई भाग गए, असद भाई भाग गए। इनको बोलना कि ऊपर आ जाए कॉल पर। नहीं कॉल पे नहीं आ सकते, अच्छा। उसके लिए देखें, उसके लिए मर्द बनने की ज़रूरत है। अपनी ब्राड पे और चीज़ और बात होती है, तो नहीं दूसरे की नहीं, ब्राड। वो मना करते हैं मुनाजरे से, अभी अभी मना करती हैं। नहीं नहीं, मुनाजरे की तो ये बात ही नहीं करेंगे, मुनाजरा नहीं करेंगे, वैसे भी आने की हिम्मत नहीं है। आप इनवाइट करें जितना मर्जी, आप बार बार इनवाइट भेजें, वो आपको ब्लॉक कर देंगे अगर इनवाइट करेंगे, लेकिन आएंगे नहीं। बिल्कुल जी, मुझे तो करीबन 5-6 बंदों ने ब्लॉक किया हुआ है।
व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। इनके अंदर बस इतनी सारी हिम्मत है कि जब सवाल पूछना तो आगे से कहते हैं यार आप लोग कितने डीपली सवाल क्यों पूछते हो, सीधे सीधे सवाल पूछो, डीपली सवाल नहीं पूछने। दानिश साहब, मैंने कोई वीडियो आपकी ओपन नहीं की, आपसे अल्लाह के बंदों में बाहर हूँ, इस वजह से नहीं आ रहा, बात हो नहीं सकती, इसलिए मैंने कमेंट किया था। हुसन साहब अनम्यूट करके बताएं, इमाम स्टूडेंट से आप मनाजरे से मनाजरा क्यों नहीं लेना चाहते? आपने चैलेंज किया था ना, फिर आप मनाजरे से क्यों भाग रहे हैं? फिर जवाब दे, मैं सुन रहा हूँ, बात नहीं कर सकते। कब हम भाग रहे हैं भाई? आसिफ वो तो भाई, पूरी रिकॉर्डिंग आसिफ भाई मौजूद सिर्फ है। 1 मिनट, मैं आपकी जी, बात जी। का जवाब देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। दानिश साहब, आपको दरअसल बात का पूरी पता ही नहीं है और आपने आकर यहाँ पे चढ़ाई शुरू कर दी है। ये हम तो पहले पूरे मामले तैयब की गवाह है ना, तहकीक तैयब करके गवाह आया है, मैंने करें। यही और सुना है, ठहर इस वजह से जाओ, उनका बात सुन लो, सुन लेना, मैं उनका बात सुन लो। नहीं, बात उनसे सुनो डायरेक्ट पहले सी भाई। सवाल कर रहा हूँ ना ओ मैं। भाई, हेलो मैंने जो हेलो सुना है, हेलो 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 पहले पूरी बात सुनो। आसिफ भाई ने तो चैलेंज किया ही नहीं किसी को। ये तो तुमने झूठ बोल दिया कि आसिफ भाई ने चैलेंज किया और मना कर दिया, अहमद जबकि कौन है? अबू मुनाजरे हसन का साहब जानते हैं अहमद? ओ भाई, ठहर जाओ। आसिफ भाई को एक शख्स ने आकर कहा, जी मैं आपको अपनी तरफ से मुनाजिर जो है वो मुनक़िद करता हूँ, आप मुनाजरा कर लें। आसिफ भाई ने हामी भरी है, ना कि आसिफ भाई ने मुनाजरे का चैलेंज किया है। आपको तो बेसिक बात कहीं नहीं पता और आके आप शुरू हो गए हो, जी आपने मुनाजरे से इनकार कर दिया, मुनाजरे से भाग गए हो। तो पहले बात पूरी समझ लिया करो, फिर गुफ्तगू किया करो। आज इमाम साहब अबू हसन साहब के पास आए थे, इसलिए मैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, बात क्या हुई? ये आपने मुनाजरे से मना क्यों कर दिया जबकि चैलेंज आपकी तरफ से हुआ था? ये मैं इससे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ ना, आपसे तो मेरा सवाल ही नहीं था। मैं तो अबू हसन से सवाल था कि भैया आप क्या मसला हुआ कि आप लोगों की तरफ से पहले चैलेंज होता है, फिर इमाम साहब इनकी ब्रॉड पे आके कहते हैं कि भाई क्या मसला है, फिर आप मनाजर पीछे हट जाते हैं। तो वो पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले चैलेंज कर रहे थे, फिर आपने नहीं किया, आपके लोगों ने किया, लेकिन मनाजर फिर पीछे क्यों हट गए? मैं उनसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ। मैं म्यूट करता हूँ, बताएं। मैं बाहर हूँ, इस वजह से बात ज़्यादा नहीं हो सकती, इस वजह से मैं ऊपर भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कमेंट किया था। तो बुरी लगी तो माजरत, लेकिन यही बात भी थी, इसलिए मैं उनसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि बात क्या हुई थी। मैंने जो सुना, तैयब भी था, चौधरी तैयब भी था, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो बात क्या हुई, आप फिर पीछे क्यों हट गए? शराइत से ही भाग गए, पता नहीं क्या है, आप बता दें, सुन रहा हूँ। जी दानिश साहब, हम जनाब अक्सर ये मेरा एक डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है कि अभी तक किसी मर्दैन ने ना वो अभी तक मर्दई पैदा नहीं किया जो किसी मुसलमान को दौड़ा सके, भगा सके। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं वो मर्दई पैदा हो, जैसे वो राफजी इंतज़ार कर रहे हैं ना कि 313 जो है वो हलाली शिया पैदा हों तो फिर वो इमाम महदी का ज़हूर होगा। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कोई इस तरह का मर्दई को माँ पैदा करे, मर्दैन जो मरने के बाद जिसे ख्वाहिश होगी ना एक से ज़्यादा शोरों की, तो वो आज़ाद ख्याल औरत कोई ऐसा बच्चा पैदा करे जो किसी मुसलमान को दौड़ाए। हम तो वेट कर रहे हैं भाई, वो आया था यहाँ पे तो जी इमाम स्टूडेंट उससे आपकी कहा ब्रॉड था पे आए कि थे, तो आप क्यों भाग गए? भाई फिर शराइत पे राजी नहीं हुए आप? इमाम स्टूडेंट आपकी ब्रॉड पे आए थे आज? हाँ, तो शराइत तो मुनाजरे के मुतालिक होती हैं कि ये शर्त होती है कि भाई आप कैमरा ऑन करें तो फिर मैं मुनाजरा करूँगा। भाई आपने मेरा चेहरा जो है वो घर दिखाना है किसी को अपने? किसका डर है? आपके चेहरे पे कोई मसला है? मुनाजरे के लिए चेहरा दिखाना ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अगर है लिखा हुआ किसी किताब में तो आप बताएं मुझे किसी उसूल हदीस की किसी किताब में, उसूल मुनाजरा की किसी किताब में लिखा है तो मुझे बता दें आप। आपको किस चीज़ का डर था जब वो आगे से कह रहे हैं कि मुफ्ती मुबशिर को भी बिठा के बैठ जाएं आप, तो आपको डर किस बात का था? मुफ्ती मुबशिर को बिठा के मुनाजरा कर ले, तो आपको डर किस बात का था? मुनाजरे के लिए आपको वो हेल्प कर देते ना। मुनाजरे के लिए किसी चीज़ का डर नहीं होता। मुनाजरे के लिए किस चीज़ का डर है? अभी आओ, अभी करो मुनाजरा। भाई मुफ्ती मुबशिर को बिठाने के लिए वो अगला कह रहा है, तो आपको किस चीज़ का डर था? आपको कैमरे से किस चीज़ का डर था? क्या चीज़? वो अगर अगला ऑन कर रहा है तो आपको कौन सी डर थी? मुनाजरा अच्छा, एक कैमरा ऑन करने से मुनाजरा हो जाएगा? सिर्फ कैमरा ऑन करने से? आप भागे क्यों फिर? डर क्यों गए फिर? ये बता दे मुझे। यार अजीब बात है, डर तो बंदा तब जाए ना जब बंदा मुनाजरे से भागे।
वो तो अपनी मैं तरफ आप से एक उल्लू के पट्ठों वाली शर्त लेके आ गए जी, कैमरा ऑन करे तो मैं मुनाजरा करूँगा, और कल को वो ये कह दे कि नहीं जी आप मेरी बहन से पहले शादी करें तो फिर मुनाजरा करूँगा मैं, तो फिर जी मैं आपके तो उसकी साथ शर्त नहीं मान सकता। वो जो बरेलवी मुफ्ती को मुबशिर को भी बिठाने की बात या कही वो ये थी उन्होंने, कहता तो है कि आपको भाई डर आप किस चीज़ का था? मेरी अम्मी दानिश के, अगर दानिश वो साहब कहता है जी वो मेरी बात अम्मी सुनो, के पहले दानिश 4 साहब, शोहर पूरे करें फिर मुनाजरा करूँगा आपसे, दानिश साहब वो मुफ्ती पहले साहब अम्मी की के ये 4 बात शोहर हुई पूरे थी। करें मेरी के, एक फिर मैं मिनट आसिफ मुनाजरा भाई, करूँगा। दानिश साहब मुफ्ती साहब की जी बात ये हुई थी कि अगर आपने वाकई आपकी शर्त है कि कैमरे के साथ ही आपने मुनाजरा करना है और आपने ऐसे ही जलील होना है, तो फिर मुफ्ती साहब कैमरा ओपन करके लाइव आपसे मुनाजरा कर लेंगे, फैज़ान भाई आपसे मुनाजरा कर लेंगे। वो कहते नहीं मैंने अबू हसन से ही करना है, वो कैमरा ओपन करें। तो ये नाजायज़ बात है, तो नाजायज़ बात तो नहीं है ये, तो यानी कि ऐसी आपकी चीज़ों ये पर जायज़ आपकी बात तो तरफ से नहीं है ऐसे चैलेंज, कहना। देखिए देखिए हमने आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से फिर और क्यों हमें सैयद चैलेंज किया मुबशर जाता है कि शाह आप हमसे साहब का मुनाजरा करो? नाम तमीज से लो दानिश। नहीं, चैलेंज तो अहमद ने आके कहा कि हमने बात करनी है, और वो कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो शराइत आप तय कर लें आपस में। जब शराइत तय करने आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि ये शराइत है, अबू हसन भाई ने कहा ठीक है, उन्होंने कहा जी मेरी शर्त में ये भी है कि कैमरा ऑन होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर कैमरा ऑन करना है तो आपका मौजू हमें कबूल है, लेकिन कैमरा के लिए फैज़ान भाई या मुफ्ती साहब आ जाएंगे। नहीं भाई, इनको क्या मसला है जब चैलेंज इनकी तरफ से हो रहा है? तो मसला क्या है, मैं ये उनको जानना क्या चाह रहा हूँ मसला है अपने बगैर भाइयों की कैमरा के बात करने में, उनको क्या मसला है? नहीं तंजिया तौर पे नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने इतना बड़ा उनको क्या चैलेंज कर मसला दिया है? है उनको क्या इंजीनियर के मसला है स्टूडेंट बगैर को, कैमरा ओपन किए? इंजीनियर्स उनको क्या मसला है? देखिए सुने ना इंजीनियर्स के स्टूडेंट को कितना आपने बड़ा चैलेंज किया, इतना भी, इतना दिल भी नहीं, इतना बड़ा इंजीनियर रखे, के आप आगे हिम्मत से बयान करें क्योंकि आप अहले इंजीनियर हक को कह रहे हैं। स्टूडेंट तो मेरा को ये चैलेंज करने के लिए कैमरा जरूरी है, ये कौन सी किताब में लिखा है? चलो आप बुखारी मुस्लिम की बातें कर रहे हो, उसी से साबित कर दो, चलो कुरान से साबित कर दो। लाला मैं ऊपर नहीं इस वजह से आ रहा कि मैं बाहर हूँ, बात नहीं हो सकती, इसलिए मैं ऊपर से नहीं, मैंने कमेंट करके अबू हसन से यही सवाल किया था क्योंकि बाहर हूँ अगर मैं, आप अपनी घर में होते तो आप बाहर बुखारी और मुस्लिम से साबित कर देते कुरान से कि मुनाजरा के लिए ये मिर्जा अच्छा इंजीनियर वाले देखिए, उस्मान शर्त भी रखते भाग कैमरे खुद वाले, गए उससे हैं हम मुनाजरे से, उस्मान भी भाग खुद गए हैं मुनाजरे से एक गलत शर्त रख के, और यानी कि आपको मिसाल के किस तौर चीज के का ऊपर डर ना है मुनाजरे कि के आपने अंदर पैसे बाकी है लोगों के, आपके पैसे बाकी है तो लोगों के, एतराज़ क्यों डर रखने रहे होते हैं हैं और दलाइल रखने होते हैं, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं जी मेरी शर्त यह है कि मैंने अपनी अम्मी का चौथा शोहर देखना है। भाई हम नहीं जो है वो आपकी अम्मी अल्लाह के करा चौथे अगर तो शोहर अपना बनना दिल चाहते, अबू हसन साहब सुने मैं भाई तंजिया हम बात नहीं आपकी कर रहा अम्मी के हूँ। चौथे शोहर नहीं बनना आपने चाहते जब ना, अब दिल इतना बड़ा मैं नहीं करें भाई तो चौथा आप कैसे, शोहर अगर बनना किसी के पैसे चाहता। बाकी हैं या फरारी हैं, भाई आप क्या हमारे है, डर किस मुसलमानों चीज़ के का है अंदर जो आपको? है ना वो जायज़ नहीं है, अल्लाह नाजायज़ है। देखिए अब आप मनतकी मैं बात नहीं करें, उसकी अम्मी का चौथा शोहर बनना चाहता, देखें तो आप दिल को वो ये खुदा चाहता था कि रखें, वो मर्द आप बने, कह रहा था कि आप आप पहले जाके मुझे कैमरा ऑन पहले करें। मैंने इमाम तो कह अपनी रहा है कि अम्मी वो को कर जो रहे है ना हैं, वो आपकी आपका ब्रॉड चेहरा पे आके पसंद उसने करवाना कहा। है, फिर मैंने चौधरी मुनाजरा तैयब करना ने है। भी कह कहा रहा है पहले आपको, मैंने अम्मी, चौधरी तैयब ने कह भी रहा कहा, है नहीं मेरी कहा अम्मी को आपको? मैंने दिखाना है, अब भागने का क्या अम्मी को मसला कह है रहा बताएं दिखाना है आप? पहले, ये उसके बाद ऐसा तो नहीं मुनाजरा है करना भाग रहे है। हैं, आपके पैसे बाकी हैं, लोगों के खर्च बाकी हैं आपको। वो आपका जो है वो कोई बड़े से बड़ा भी आके कह दे ना कि कैमरा ऑन करो बात करनी है, भाई किसी को फोर्स नहीं आप कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, ये नाजायज़ नहीं, चलो ठीक है, मैं नाजायज़ वही है। सवाल करने भाई, मैं सॉरी वही अगर सवाल करने कोई आया था। चलो कोई मसला नहीं है, अगर आप नहीं ऑन करते तो कोई मसले की बात, वही सवाल करने में आया था, ऊपर नहीं आ रहा था, इसलिए नीचे से पूछ रहा था कि ये बात हुई है, क्या हुई। चलो आप ऐसे करो, पोस्ट एक लगाओ और जाके पोस्ट करके लगाओ कि अबू हसन भाई जो है ना वो मुनाजरे से भाग गए हैं, खुश हो जाओ, ठीक है? नहीं अस्तगफुरुल्लाह, नहीं मैं ये काम नहीं, मैं ये चीज़ों में बिलीव नहीं नहीं करता। आप खुश हो जाएं, बस कोई दानिश ऐसी भाई मसला नहीं। दानिश बात सुनो, तुमने मुनाजरा करना है कि अबू हसन को देखना है? ये बताओ। मैंने नहीं भाई, वो इमाम स्टूडेंट है, वो हमारी टीम के इंजीनियर के स्टूडेंट कभी भाग यार मैंने नहीं जो था सर, सवाल इसलिए किया तो उसका मुनाजरे के जवाब लिए दो सामने ना। भाग गया। चैलेंज इधर से आया था, उधर मेरी तरफ से नहीं आया। एक चीज समझ जो नहीं आ पूछा रही। उसका जवाब दो। मुनाजरा का एक चीज कर सकते हो, या देख सकते हो उनको, या मुनाजरा कर सकते हो, चूज करो क्या करना। नहीं वो देखें, वो उनकी खैर मर्जी है, अगर वो नहीं कैमरे के सामने आना है किसी चीज़ से, वो चलो मैं नहीं कहता कोई गलत बात यहाँ पे, कि ठीक है उनकी मर्जी है, मैं वही उनसे सवाल डायरेक्टली करने आता है क्या वजह नहीं वो है। खूबसूरत तो कोई है, मसला मैं तो नहीं। खुद उनसे मुलाकात कर चुका हूँ, वो खूबसूरत हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि वो चौथा शोहर देखना चाहते हैं इमाम स्टूडेंट मिर्जा इंजीनियर के, तो वो खूबसूरत हैं,
तो ऐसी कोई बात नहीं, आप ये आदमी टेंशन ना लें। आदमी मुंह किस वजह से छुपाता है, ये 10 लोग बैठे हैं, नहीं इनको वो पता है, भाई लेकिन मैं चलो बताता तुम हूँ, हुस्न वो जन, छुपाता है, हम मैं हुस्न बताता जन हूँ। रखते हैं। मैंने नहीं, हुस्न ज़न आप ना रखें, आपसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके हुस्न ज़न की। वो 100 प्राइवेसी होती है, 100 थ्रेड्स होते हैं, और 100 थ्रेड्स की वजह से आप कई वजूहात हो सकती हैं, तो ये तो मैं आप हुस्न जन रख रहा हूँ किसी भाई, को मैं इसलिए फोर्स तो नहीं हुस्न कर सकते हैं, जन रख रहा हूँ जी, किसी मैं तो को फोर्स इसलिए नहीं कर हुस्न जन सकते। रख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, इसलिए आगे लफ्ज नहीं कह रहा हूँ तो देखो ये खराब बात होगी ना। हम इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं तो हम कोई गलत उसमें बात नहीं कहेंगे, जो कहेंगे डंके की चोट पे कहेंगे, फिर कादियानियत, देखो क़यामत तक का टाइम दे कादियानियत देंगे। और मरज़ियत की तरफ से इतने ज़्यादा मुसलमानों को थ्रेड्स हैं, ये दहशत गर्द हैं, आप भी चलो ठीक दहशत है, उन्होंने गर्द हो, जवाब दे दिया, खैर कोई बात नहीं, चलो मैं कादियानी चलता भी हूँ, दहशत ज़्यादा गर्द बात हैं, नहीं कर पाऊंगा। कादियानी भी दहशत बहुत गर्द हैं, शुक्रिया अबू हसन साहब, आप शुक्रिया, भी आपका भी दहशत शुक्रिया गर्द हैं, आपने इसमें दिया। कोई शक नहीं है। तो आप फोर्स ना करें, मुनाजर तैयार करें नहीं नहीं, बस। हम नहीं करेंगे यार, कोई लाइन मसला नहीं। तैयार जब करें। कोई एक मिनट दानिश भाई, तो तैयब को कांटेक्ट कर ले यारा, मैं अच्छा बोले बोले, मैं म्यूट करके सुनता हूँ, बोले बोले। दानिश भाई एक मिनट सिर्फ, ये आपने इंजीनियर अली साहब की पिक्चर ये कादियानी से लगा कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो तो सबसे ज्यादा इस्लाम के लिए वो बोलते हैं, फिरकों की दुकानें बंद करवाते हैं, आपको क्या उससे प्रॉब्लम है? वो अबू हसन भाई को है प्रॉब्लम, अबू हसन भाई बताएं इनको। अबू हसन भाई की तो मैंने लॉजिक सुनी है, उनको यही समझ नहीं आती। खुद ही कहते हैं कि इंजीनियर अली साहब का बयान चलाते हैं कि वो शैतानी खजाइन, और खुद ही कहते हैं वो मरज़ई हैं, उन्हीं की लगाकर शैतानी खजाइन को वो कहना शुरू कर देते हैं मरज़ई है। भाई एक बंदा अगर मरज़ई है, वो अच्छा अपनी बुक को कभी कहेगा चले, शैतानी खजाइन? अबू हसन भाई से मतलब आपने बात कर लिया, फैजान भाई से आप करना चाहेंगे बात? फैजान भाई तो जनाब वैसे जिसने भी जनाब सवाल किया है वो मेरी वो इंजीनियर ये अबू हसन साहब आए थे मेरी ब्रॉड पे, मैंने 2-3 मिनट की क्लिप लगाई है, क्योंकि वो 6 घंटे की मेरी 7 घंटे की ब्रॉड थी, 6 आवर्स 59 मिनट्स की ब्रॉड थी मेरी, तो मैंने 2 मिनट की लगाई। देखिए अबू हसन साहब को वही सवाल हमने किया था, फिर हसन साहब चले गए, छोड़ गए ब्रॉड, छोड़ के चले गए। पूछ ले उनसे सही है गलत है, दानिश साहब, अबू हसन साहब से पूछ ले, यहाँ गलत कह रहा हूँ फॉर सही कह रहा हूँ। एग्जांपल मैं कहूँ, मैं ये कहूँ कि यार ये जो अरसलान साहब है ना, लंबी बात हो ये जाएगी, अब दजाल किसी और है, दिन बात कर लेंगे ना, बाहर हो यार, ये छोड़ दे। दजाल है अरसलान साहब, दजाल हैं, बहुत अच्छे दजाल, बहुत अच्छे दजाल हैं, दजाल हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, दजाल हैं लेकिन बहुत मासूम हैं, दजाल भी हैं। हाँ, और हाँ, इन्होंने उनकी किताब एक को मिनट शैतानी बात भी सुनो, कहोगे, दज्जाल भी कहोगे, फिर एक आप मिनट यार, कहोगे उनके देखो मन आप म्यूट से कर लो, अल्लाह आप की कहीं बात। पे मेरी नहीं, अरसलान को बात करने दो। अरसलान साहब, कोई हमने लड़ना थोड़ी है, फैज़ान भाई इधर बैठे हैं, इनसे गुफ्तगू कर लें, और वाज़े आपको जो है ना वो भी जो वीडियो सुना देंगे अबू हसन भाई, उसके ऊपर फैज़ान भाई गुफ्तगू कर लेंगे। देखो बात यह है कि वो कहे दजाल है, दजाल के साथ कहे कि लेकिन मुसलमान भी है, दजाल कहे और साथ कहे कि नाउज़ बिल्ला वो ख़त्म नबूवत का मुनकर नहीं था, कौन? मिर्ज़ा कादियानी। साथ कहे नाउज़ बिल्ला, साथ कहे दजाल भी है, साथ कहे नाउज़ बिल्ला वो ख़त्म नबूवत का मुनकर नहीं है। एक तरफ कहे दजाल तो है, लेकिन नाउज़ बिल्ला उसने कहीं भी अपने आप को मोहम्मद नहीं लिखा। एक तरफ कहे कि उसने शैतानी खजाइन लिखी है, लेकिन उसमें उसने कहीं भी नबूवत का दावा नहीं किया, और उम्मती नबी के हवाले से भी उसने नाउज़ बिल्ला ये कहा है कि मैं ख़त्म नबूवत को मानता हूँ, मैं तो सिर्फ असिस्टेंट हूँ उसका। किनका? अंबिया का और या नबी अलैहिस्सलाम का, मैं तो सिर्फ पैगाम पहुँचा रहा हूँ। और साथ कहे नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला। भाई उसके दजाल कहने से क्या फ़र्क पड़ गया, जबकि दूसरी तरफ उसने गुमराह कर दिया नौजवान नस्ल को, दूसरी तरफ उसने झूठ बोल के कादियानियत का दिफा कर लिया। जितना अच्छा, मैं मर्जी बात करूं? कज़ाब कहे, दजाल कहे, उसकी देखो, एक तरफ कह रहा है दजाल, दूसरी तरफ कह रहा है उसका ज़बिया हलाल है। अभी मैं बात कर लूं? बोलो आप, अच्छा मैं लास्ट एक दो लाइन बोल के मैं चला नहीं जाता यार हूँ। दानिश भाई, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आपकी बात सुन ली है, अब सिर्फ अबू हसन भाई, फैज़ान भाई और अरसलान भाई गुफ्तगू करेंगे, मेरी बात मुकम्मल हो गई। अच्छा मुझे इजाज़त दें, फिर मैं चलता हूँ, शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है? ठीक है दानिश भाई, आप चले जाएं। नहीं, दानिश भाई को बैठे रहने दें, दानिश भाई के साथ हम बैठते नहीं थे फिर बोर्ड वो में। बैठे रहे, लेकिन बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। मैं बाहर हूँ यार, मैं बाहर हूँ, इस वजह से मैं नहीं आता ऊपर। अच्छा, उस्मान भाई आप देखिए कि मिर्ज़ा कादियानी खैर जो ये है ना अभी उसके मुझे बात बारे करने दे 2 में मिनट। अभी अच्छा करें, आप आपने कहा शैतानी खजाइन है, जी साहब ने कहा दज्जाल भी उसे कह दिया, तो भाई जो समझदार होता है ना उसको तो समझ आ जाएगी, और जो नुक्ता चीन होता है उसको समझ नहीं आएगी। आप है नुक्ता चीन, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी हम जो मर्जी आपको साबित कर दें। लिहाजा हमें तो पता है कि वो तो फिरकों की दुकानें बंद करवाते हैं, आप उनको जैसे मर्जी साबित कर लें, कभी भी अवाम नहीं मानेगी आपकी बात।
چلیں ہم نے منوانا نہیں ہے. اچھا مجھے آپ بتائیں عثمان بھائی کہ قادیانی دجال نے اپنے آپ کو محمد لکھا ہے؟ قادیانی دجال نے شیطانی خزائن میں اپنے آپ کو محمد لکھا ہے؟ بتائیں ارسلان بھائی. ہیلو ہیلو میں صرف 1 منٹ مصروف ہو گیا ہوں، 1 منٹ. ہیلو. قادیانی دجال نے شیطانی خزائن میں خود کو محمد لکھا ہے؟ جی آصف بھائی